Pepe mako. Mako yɛ atɔsodie bi a odi ni paa ɛwɔ Ghana. Ɛma ɛkamea yɛ sɛ fie biara mu no, aduane bi a wɔbɛyɛ biara no ɛyɛ nea mako ɛka ho. Nanso awerɛhosɛm ne sɛ nnipa bebree ɛnnim mako ho adwuma. Wɔnim sɛnea mako dua mpo koraa ɛsi teɛ. Ebinom ɛyɛ wɔn sɛ mako dua ɛyɛ dua kakrakaa te sɛ mango dua a woforo ɛkɔte no wɔ soro. Ɛnɛ organic mine meba bɛkyerɛ mo kwan a wɔfa so edua mako ɛyɛ mako ho adwuma free nursery kɔpem ne harvest. Nti monka me ho na yɛnkɔ afuo mu na yɛnkyerɛ mo kwan a yɛfa so ɛyɛ mako ho adwuma. Yɛbɛduru ɛyɛ Amanuvoɔ farms na ahai ɛyɛ ne nursery grounds. Ahai ɛna wɔ nurse mako no nyinaa na afei enyini kakra a watu ɛde akɔ afuo mu. Mr. Amanuvoɔ yɛ nea wayɛ mako ho adwuma akyɛ paa. Nti sɛ woba Puru West a obi anim sɛ ɛba mako di a ɔyɛ expert. Aha yi yɛ best na wanɛse ɛyɛ mako ɛwɔ so no. Aha no wɔde nwura akata mako no so sɛnea ɛbɛyɛ awia ɛnhyɛ ne ten na mako no ɛnsɛe. Na afei mako no enyini kakra wɔyi ɛyɛ nwura no afiri so na ama mako no anya ahoɔden. Sesie yɛ baba beduru ɛyɛ afuo na ankasa mu. Aha yi ɛna wɔbɛtutu mako no nyinaa ɛde aba bedua no ɛwɔ aha. Na yehu sɛ abranteɛ bi ɛde dua ɛwɔ fam hɔ nom no ɛbɔ ntokuru. Yebusa no wɔse an ɔbɔ ntokuru na watumi ɛde mako no ahyehyɛ mu adua no kama. Mako no ɛna wɔde agu ɛyɛ bɔtɔ na bɔtɔ no ɛda ɛyɛ nwunum hɔ nom no. Nti yɛbɛhwɛ kwan a wɔfa so edua ɛyɛ mako no. Nti mmaayaa na wohu wɔ screen no so no ɛyɛ mako na wɔduadua no. Na odua no bon no yehu sɛ ɔde mmienu mmiɛnsa ɛhyehyɛ mu. Yebusa wɔn wɔse an mako deɛ ɛyɛ saa na yɛdua no. Ɛni kwan sɛ wode ne ɛboro mmiɛnsa ɛbɛhyɛ mu. Anso hɔ nom a odua na wɔtwe mmienu akyi no a nsuo atɔ agu mako no so ɛno ɔhyɛ aseɛ ɛbɛgu ɛyɛ fertilizer. Na fertilizer no yehu sɛ wɔamfa ngu mako no ase pɛɛ ne mmom mako no ne mfimfini no na ɔde gu yɛ. Yebusa wɔn wɔse an ɛyɛ saa na wɔyɛ no sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ nsuo antɔ a fertilizer no ɛnku ɛyɛ mako no. Nti wɔ screen no so no fertilizer no na wahu sɛ wɔde egu ɛyɛ mako no mfimfini no. Na wɔtwe mmiɛnsa akyi no nsuo atɔ agu so no yehu sɛ mako no anyini kama na kyerɛ sɛ fertilizer no ɛyɛ nea aboa mako no. Na hyɛ aseɛ ɛso flowers. Bra ɛso flowers na kyerɛ sɛ ɛnkyɛ biara no mako no ɛyɛ nea ɛbɛhyɛ aseɛ aso. Na mpampa na wɔtwe mmiɛnsa ɛne bosomi akyi no yehu sɛ mako no ɛyɛ nea ahyɛ aseɛ a ɛso. Nti kɔkɔɔ na wohu ɛwɔ mako dua no so nyinaa no ɛyɛ mako a aso a wɔtete ɛwɔ aha. No kwasɛm ne sɛ mako adwuma deɛ ɛyɛ nea ɛna fam paa. Na sɛ wosisi asena a untumi ɛnyɛ. Mako adwuma ɛna fam. Nti abere bi a wobɛhu sɛ mako ɛwɔ w'aduane mu no huni sɛ akuafoɔ no ɛyɛ nea wabɔ wɔn ho mmɔden paa ansa ɛna wonya mako ɛwɔ w'aduane mu. Sɛ wopɛ mako dodoɔ bi atɔ a contact number na ɛwɔ screen no so no na Mr. Amanuvoɔ bɛma mako kama paa.